लोकंर भिड़ जमीब रानीपड़ा चौकी ना सेठी चेयर फांका आगे एमाने जानि सुनी रानीपड़ा को बदनाम करछन आगे एठी पदे मु कहिबी मु तपी पंडा 30 वर्षर कलाकार मु बहु दर्शक रानी पंडा को देखा आसती ना आज्ञा आसती से केमी अधा लंगड़ी नाचुची से देखा एमाने अभिनय कौन जानते आज्ञा आसती खाली देह देखा सोला 50-55 वर्ष है नाती नातुणी खेल तमें हम हिरो तुमको दर्शक देखिए अरे एक कहला तुमको टिके लाज लगुन तुमको लाज लगे दरकार तमें नारी जाति कलंक कौन है मु नारी जाति कलंक आ तमें माने हो सत्य अरुआ मु मंच नाचिला बेले मो अजाणत मो ड्रेसटा खसी पड़ला मु हे गले नारी जातिर कलंक एमाने होछते सत्य सावित्री आगे मो मंच पर नाचिला बेले मो डांस को फोकस करिबि ना मो कॉस्ट्यूम को फोकस करिबि जो कानो कामुड़ दिलो सेटा कोन अजाण दे आपण देखिथिले मु कहा कानो कामुड़िला बेले मु निजे देखिछि लोक माने उठी चली गले हां लोक माने उठी के पळैले हां सो लोक माने रानी बने को देखिया पई टोको भलिया मार दिया उतोती ସେମାନେ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଟଲି वाला रिक्शा वाला ଭଲ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଟଲି वाला रिक्शा वाला ऑटो ड्राइवर एटा बड़ कारुआ हां तमे यात्रा को काई बंद करबनी अरे तम पाखर तो एंड्रॉइड सेट अछि ए डाटा पकले देला सो वीडियो देखि चलला निज झियो को टाइट जीन पैंट टी शर्ट पिने की बॉयफ्रेंड से तो छाड़ देला जालो नाच ए माने आगे भाई भद्र तामाने आपण कहउछन्ते यात्रार असुविधा अछि एहा को बंद करे उचित न कोटा असुविधा आज्ञा महाभारतरे द्रौपदीकर वस्त्र है नथिला रामायण रे सुपर्णिका निजको सजय हेई रामचंद्र लक्ष्मण को प्रेम निवेदन करनथिले कवि सम्राट उपेंद्र भंज पढिचंती बुझिचंती माने एइटा जदि असुविधा ने यात्रा रे कई पद कथा के दर्शक मनोरंजन करदे कोटा असुविधा गला तथापि सरकार नियम को मानिया पड़िबो कौन सरकार है नवीन हां यात्रा रे छाती हले नाची देले सेटा कहउछन असर बॉम्बे रो जो कोटी टंगा दे बड़ बड़ हीरोइन गाड़ी एमि टेकिकरी स्टेडियम रो जो नाचछ सेटा रे सरकार पूरा एमि बंद कर दे बस ताड़ी पकेबू अयो ओ नारी नेत्री कौन थिला हो नारी नेत्री तम से नारी नेत्री पणे कौन थला हैं ए जते बेले बेबीना रुबीना छबिना छोट झ परिर बलात्कार हेतिला काई सेते बेले त लुगा टेकी की दांडर आसी थेथे होनतिला हां जते बेले मंत्री पोटा गरीब झोटा को खेळ करे छाडी ना काई सेते बेले मंत्री पुओ दुआरे जाई कुसो पुतु दाह करी हाय 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 काई सेते बेले तेमी गउनतिला एटी एसी रूम रे बसे बड़ बड़ भाषण मार जणाई मु जानिछि तम भरी केतेटा नारी नेत्री एमती गोटाए गोटाए सुजोग खोजंती हाय हाय कहबा पई बड़ बड़िया गठर गांधी नोट नै आज्ञा पर घइता धरी जू बीज रे बुलंती हो मैडम तुम चुप रहतु ओहो आपण चुप रहतु एटा सारा आकरिन बोचे ना मोला कपड़ा गाली कोछि आज्ञा ये होची धर्म जना मत कहला रानी मो अनुसार नाचु बुला आज्ञा हो नाचि
कम टका दब बोली कहले मु मना कली अधिक टका पाई अन्य अनुष्ठान को चली ये भद्रलोक जो कौन कले किसी दुर्बल कलाकार किसी दुर्बल मालिक को नहीं राणीपंडा विरुद्ध षड्यंत्र चले कहना राणीपंडा कान कामुड़ देती राणी ड्रेस खोल देती आगे आपका कथा कौन कह पंडा बाबू देवे जोड़ी अंडा आंख बयस आसी आगे है 55-60 आगे देखुन जीन पैंट टी सार्ट पिंधले आंख पुणी लोक हिरो कहे आगे अष्टम श्रेणी पाठ पढ़ुं ना ना ये जी यात्रा पार्टी दरमा कहते आगे गोटे स्कलार आईपीएस पाइबनी आगे आंखर कम भाव देखुन बुढ़ा कला कहून आम हिरो हम राणीपंडा को हटेई खाली राणीपंडा नुह जी नुआ कलाकार आते हटेई आम कोड़ी खाई मंजी पोतीचु ये ठिया आज्ञा एगुड़ाक सही पार राणीपंडा को जाणी शुणी राणीपंडा बदनाम भाव आम तुमको खंडगिरी मंच में चढ़ई देवनु एटा कलाकार आ प्रयोजक संघर निष्पत्ति देखो आज्ञा मु गोटे गरीब अच्छी माँ मोर सजा से भाई को पाठ पढ़ेबा पैसा आवश्यकता निहाती अच्छी आपण मैंने जी भावुं एमती काम कर भूल कर ठीक अच्छे आज्ञा आपण मैंने मत जिते दंड दबा कथा दिंतु हेले मत मंच मना करतनी मु आपण मानक हाथ जोड़ी अनुरोध करूची ना 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 आम फाइनल डिसीजन तुमको खंडगिरी मना माँ डाकुला कालिया बापा डाकिला बेंदा पिला बड़े मारपीट कली साग डाकिले गुड्डा 20 वर्ष चुरी गाय झील डाकिले नंडा फिक्स कार्ड रतला बोली आधार कार्ड रे ना उठिला अनाम पंडा अबे खबर बोल जाखोर आपण ठीक ओलापड़ा फोन कले पांड्या ना मुंड टिण हो जाए ओलापड़ा फोन कले हार पड़े भूमि संकल्प सृष्टि सामान्य गोटे नाच बारी मो फोन को रिसीव करनु नहीं मो फोन रे चार्ज नथिले स्विच ऑफ हो जाइतिला अरे जे थोड़े घंटा ले देले 10,000 लोकଙ୍କର बैटरी चार्ज हो जाउची तार पुणी बैटरी काढू तू मिछ कहू नहीं आज्ञा मु सत्य कहूची जेते शीघ्र मो घर छाड़ देखो आज संध्या में ठीक समय दिंतु काली सकाळ मो घर को चली छी अनेक आड़े भूली सारे नहीं कोटी घरटे फाइनाल कर आमको दिने दी दिन समय दिंतु ता भीतर कोठी ना कोठी घरटे फाइनाल करी नानी आपण घर छाड़ देबे तो माड़ा बइला ओडिसा सारा लोक बाइया अरे टिके खसै देले हजार हजार लोक स्टेज ऊपर चढ़ी गले आ टिके खसै देले घर अभाव रहिलो हां अरे मैडम चाइले बड़ बड़ होटल रे मास मास धरी रूम गुडा सब रिजर्व कर दियो मु मानुची आज्ञा मु मानुची मु मंच पर नाचु छुआ पर नाच बले हे करे हेले पैसा नै होटल रे सौ छुआ कॉल गाल मु नुह मो देह सारा काठ नुह आज्ञा जो थरे कलंक तैयारी हुए लोक माने सुनती मो देह होची लिंब गछर देह जो थरे प्रभु जगन्नाथंकर मूर्ति तैयारी हुए अरे महासती सावित्री सेटा आपण भल भाबरे जानिथिले आपण सेई लोक ना जे मते दिने कहतिले रानी मैडम आपण जमार व्यस्त होतबे आपण पई घर खाली अछि आपण जेते दिन चाहिए सेते दिन मो घरे रहि पाइ पैसा दवा पड़बे आपण को सुविधा रे आपण पैसा दे अरे आपण सेई लोक ना जे राती 2:50 थर फोन करथिले कोन मिसिक हनुमान चालीसा पढिलो आज भी कर दिउची
ତମେ ଚାହିଁଲେ ଘର ହଉଛି ତମର, ଘର ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି କି ଘର ବଦଳ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଓହୋ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କହିବି, କଣ କହି ବୁଝେଇବି, ମୁଁ ନିଜେ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ ଆପଣ ମତେ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଆ ନୁହଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଳାକାର, କଳାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚେ, କଳାକୁ ନେଇ ପେଟ ପୋଷେ। ଦୟା କରନ୍ତୁ ବାବୁ, ସେମିତି ବି ନାନୀର ମନର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ, ଝିଅ ପିଲାଟା ଏତେ ରାତିରେ ଯିବେ କୁଆଡେ, କିଏ ତାଙ୍କର ସାହାରା ହବ? ଅନାପଟା ସବୁବେଳେ ଫାଇଦା ଥାଏ, ଯୋଉଠି ଫାଇଦା ନଥାଏ ସିଏ କାହାର ନୁହଁ, କେହି ତାର ନୁହଁ। ବାବୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା କହିଥିଲି ଘର ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଖାଲି ହେଇନି କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମିଡିଆ ବାଲା ଗୁଡାକ ଯେମିତି ହଉଛନ୍ତି ଘରୁ ବାହାର କରି ଦଉନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ 3 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି, ଗୋଡ ହାତ ମୋର ଏପଟ ସେପଟ ହେଲାଣି। ମତେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, କାଲି ସକାଳକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଘରକୁ କିଟୁ ଚାଲିଯିବି। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଯଦି କହୁଛ ଆଜି ରାତିଟା ତମେ ରହିବ, ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ରହିବି। ଆରେ ଗାଡିରେ ରଫଡ଼ ଅଛି, ତନ୍ଦୁର ଚିକେନ ଆଣିବା, ଖାଇବା ପିଇବା ମଜା କରିବା, ଆଉ ତାପରେ ଶଳା କୁକୁର, ମୁଁ ବିପଦରେ ପଡିଛି ବୋଲି ମୋ ବିପଦର ଫାଇଦା ନବୁ। ଗୋଟାଏ ରାତି ମତେ ରହିବାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦବୁ ବୋଲି ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇବୁ। ମୁଁ କାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଏବେ ଯିବି, ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଯିବି ମୁଁ। ନାନୀ ଏତେ ରାତିରେ ଏତେ ବଡ ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେଇ ଯିବା କେମିତି? ସେ ଜିନିଷ ପତ୍ର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆରେ ରାଣୀପଡାକୁ ସିନା ଖଣ୍ଡଗିରି ମନା ହେଇଯାଇଛି, ସାରା ଓଡିଶା ତ ମନା ନାହିଁ ନା। ରାଣୀପଡା ଯୋଉଠି ଯିବ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ ଜମିବ, ରାଣୀପଡା ଯୋଉଠି ନାଚିବ ସେଠି ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ ଜମିବ। ଶୁଣ, ତୋ ଭଳିଆ କିଛିଟା ମାଲିକ, କିଛିଟା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଳାକାର ଚାହିଁଲେ ରାଣୀପଣା ଦେହରେ ଥିବା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦତ୍ତ କଳାକୁ କେହି ଶେଷ କରିପାରିବେନି। କଣ କହିଲୁ? ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇବୁ। ଆରେ ଶୋଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ମୋ ପାଦ ଛୁଇଁବାକୁ ବି ତତେ 7ଟା ଜନ୍ମ ଲାଗିବ। ପଡି ଯାଉଛୁ ଘର ଭିତରକୁ ମୋର କେଇଟା ଲୁଗାପଟା ନେଇ ଏଠୁ ଚାଲିଛି। ଅନାପଟା ଗାଳିକୁ ଥାପଡ଼ ମାରୁଛୁ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ଏଠୁ ଚାଲିଯା, ତାହେଲେ ଯୋଉଟା ପିନ୍ଧିଛୁ ସେଇଟା ପିନ୍ଧି ରହିଯାଇଛି। ନାନୀ ମୋ କଥା ମାନ, ଆମର ସେସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ଏବେ ମୋ ସହିତ ଚାଲ। ଆରେ ଘର ଭିତରେ ମୋ ନନା ବୋଉଙ୍କ ଫଟୋଟା ଅଛି, କିଛି ନହେଲେ ତ ମୋ ନନା ବୋଉଙ୍କ ଫଟୋଟାକୁ ନେଇକି ଯିବି। ମାନେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଆରେ ଯିବୁ ନା ମୋ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିବୁ ବେ? ମୋ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିଛୁ ନା? ମୋ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିଛୁ ତୁ? କଣ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖଉନି, ଭଲ ପିଲା ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁଣା କଲା। ମୋ ନନା ବୋଉଙ୍କ ଫଟୋଟା ନେଇ ସାରି ପଡିଲି ହେଲା। ଅତି ନାନୀ ମୋ କଥା ମାନ, ଆଜି କୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହୁ ନହେଲେ କୋଉ ଷ୍ଟେସନରେ ଶୋଇ ପଡିବା ପଛେ, ହେଲେ ଏଠି ଜମା ବି ରହିବନି। ଏମାନେ ଜମା ବି ଭଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ଆମକୁ ଆଇଟମ ଦେଖିକି ଯିବ ନା। ଆଉ ସେଇଟା କଣ ନେଇଯାଉଛୁ ମୋ ଘର ଭିତରୁ? ସେଇଟା କଣ? এইটা ମୋ ନନା ବୋଉଙ୍କ ଫଟୋ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ନନା ବୋଉଙ୍କ ଫଟୋ ନା, ଆଉ କଣ ନେଇଯାଉଛୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଉ କିଛି ବି ନେଇକି ଯାଉନି ମୁଁ। କିଛି ମୋ ଘର ଭିତରୁ ଯିବନି, ସେଇଟା ଦେ। ଆରେ ଇଏ କି କଥା? ସେଇଟା ଏଠି ରଖିକିରି ଯିବୁ ନା। ଶଳା କୁକୁର, ତାକୁ ତଳେ ପକେଇ ଭାଙ୍ଗି ଗଲା। କଣ କହିଲୁ ବେ? ମୁଁ କୁକୁର, ମୁଁ ଅମଣିଷ, ମୁଁ ପଶୁ, ନାଚ ବାଲି ଚରିତ୍ରହୀନା ବେଶ୍ୟା। ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ନାଇଁ? ମତେ ଏଇଥିପାଇଁ ମାରୁଛନ୍ତି ନା ବାବୁ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଝିଅ, ମତେ ଏଇଥିପାଇଁ ମାରୁଛନ୍ତି ନା ବାବୁ? ମୁଁ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ନାଚ ବାଲି,
मते एथि पाई मारछथि ना बाबू आपनकर कहि बानु जाई राई पडा गोटे सतर खाए जानि छथि बाबू राज रास्ता बड़ बड़ होटेल बार भीतर राजधानी बड़ बड़िया बाबू बाबू ए मानकर पिला माने जेते बळे अंटारे अंटा छंदी छोट छोट ड्रेस पिंदी मद पी बार को भीतर नाचंती काई सेते बळे तो ओडिसा संस्कृति किछि खराब हे जाउले जो भद्र लोक माने यात्रा मंच पाखक आश्चर्य यात्रा देखि पाए से माने पर टिपी बस पड़ी खोजुछन अरे यात्रा मंच रे डांसर माने देह रे पानी पके धड़ा साड़ी पिंदी देह देखे जेते बळे नाचुछथि काई सेते बळे तो सेमान को खंडगिरी मना हो मारंतु बाबू चेत अन नाच मते समस्त मिसी की मार अरे मु बापर माने कोन करि पारिबी हाय बहुत गप बुझु नाचुरा सब जाक कपड़ा उतारी वीडियो करी सोशल मीडिया रे भाइराल कर देबे मु नाचिबिनी बहुत नाची नाचिबिनी हाय मोना ओना मोना आनंदरा कालिया बापा डाकिला मेंदा पिला बड़ा मारपीट करी सांगो डाकिले बुल्ला 20 वर्षर छुटी गए जियो डाकिले नंदा एक स्नाटा नदरा बोली आधार कार्ड रे ना उठिला नाम पंडा मु तते एठी नचेबी ना रानी पंडा किछि सुनिनी तू आको कौन मते को शास्त्र ब्राह्मण शास्त्र तू बसि आसिलु कखी एई शासनर मो नना बो भाई समस्त रहउछंती एई शासनर मोर जन्म एई शासनर झियो मो तू ये शासन झियो ने तो परि पापिनी कार झियो हे पारे ना जदी बतिवा चाहू जेते शीघ्र पड़ू बळै जा ता नहले कोन करिबा पड़ तो तटी तुम्हें मारे कखी अबे तोरी पे तो ओपना सने से पड़ेला तू तो मां तो भाई तुमको तमरी घरे पड़े बाहर पर ताला बंद कर घर पे पेट्रोल निया लगा देबी एले कखी मोर दोष कोन दोष मोर मो तते जन्म करी पानी पसी मनीष करी दोष मोर मो तते जन्म कला पर एंतरी साल त तंटी चिपी मारी देई बो मरे जाईते तो बो ओइला कलंकिनी को मुह दे तू एते कैसे छु से मित्री तो मो स्वामी का घर छाड़ी चली गला तोरे पई ए ब्राह्मण शासन मोत्र बेला तोरे ऐसे छु पट्टा गारे चुना दबाको कौन चाहतु तू कौन चाहतु तोर प्रेम अच्छ है ब्राह्मण समाज रे एक होई जाय नो तोर प्रेम अच्छ है गला परे गा मोसारे ना मो सब उठे पुड़िया में जाकर के डबलू मारी दो लौटे मारी दो तो समझते मिस्त्री चौका समाज सत्य क्यों मते बाहर लोक तो जहाँ कहते अरे घर लोक है तुम माने मोटा रूप से बाहर लोक को कथा तो सीधा मो छाती रे बाजुची हेले तुम माने को कथा सीधा मो कोल्ली जारे बाजुची अरे बड़ दोष कोन तो दोष होइया तोर दोष होची तू नटेरु कटि जाइथबा गोटा दिगहरा गुड़ी पाल्टी जाइछु तोर दोष होची एया तू नाउरिया को नई को एकुटिया छाड़ देई गोटा बेपरवा नौका साजी मझी नई की भासी जाई कोनटा बड़ लागी केते बेले चिरी जीवु तू अतरा भौरी रे पड़ी केते बेले पुड़ी जीवु तू ए सुनो तम मां पो दीटा कहि दे जाउची ये 12 बजे छतर गई जेमिति येउटे बिदा हुए आ थरे शासन बाटे पाद देले तो मां पो दीटा ये शासन बाटे बिदा हबो होय केस कर कके मो कथे के सुन जा पकाई तमर में झिया अछि हो चल हम भौ दियो चल
ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିପାରିଲୁନି ଶୁଣିପାରିଲୁନି ଶାଶୁର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସି ମାନେ କଣ କହିଦେଇ ଗଲେ ଯୋଉ ବାଟେ ବାଟେ ଆସିଛୁ ସେଇ ବାଟେ ବାଟେ ପଳା କୁଆଡ଼େ ଯିବି ଭାଇ ଘର ଖୋଜିବାକୁ ଯୋଉଠିକି ଯାଉଛି ଘର ଦେବା ତ ମତେ ଦୂରର କଥା କୁକୁର ଭଳିଆ ବାଡ଼ି ମତେ ଘରୁ କାଢି ଦଉଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ବୋ ମିଳିଆ ବାଲା ଗୁଡାକ ମତେ ଶୋଇବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି 3 ଦିନ ହେଲେ ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି କେତେ ମନା କରିଛି ଝିଅଲୋ ଘର ଗୋଡ଼ କାଢିବୁନି ଝିଅ ଘର ଭିତରେ ରହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁଆର ବନ୍ଧ ଦେଇଲେ କୁଳଟା ନାରୀ ଓଢ଼ଣା ଭିତରେ ରହିଲେ ଠାକୁରାଣୀ ଓଢ଼ଣା ଖୋଲି ଦେଲେ ଡାହାଣୀ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲୁନି ତୁ ଭୋକିବିନି ତ ଭୋକିବ କିଏ ହିରୋଇନ ହବ ନା କମେଇବ ଟଙ୍କା କମେଇବ ଯାହା ତ ନା କମେଇଲୁ ଛାଡ଼ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଝିଅ ହେଇ ପଣ୍ଡା ଘର ଝିଅ ହେଇ ଶେଷରେ ପାଷାଣ୍ଡି ହେଇଗଲୁ ତୁ ଜାଣିଛୁ ନାଣି ଜାଣିଛୁ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ କଣ କଥା ହଉଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ତୋ ଭଉଣୀଟା ଗୋଟେ ଚଉନ ରୋକି ତୋ କାନ କାମୁଛି ଦର୍ଶକ ସାମନେ ଲଗଳା ହଉଛି ତୁ କହିଲାନି ତୁ କହ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ମୁଁ ମାନୁଛି ରେ ଭାଇ ମୁଁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ନାଚୁଛି ସତ ହେଲେ ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲି ଯାଇନି ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ଝିଅ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ସବୁ ମିଛରେ ଭାଇ ମତେ ଜାଣି ଶୁଣି ବଦନାମ କରାଯାଉଛି ଯଦି ସବୁ ମିଛ ତାହେଲେ ତୋର ଘର ଅଛି ମା ଅଛି ଭାଇ ଅଛି ଏ କଥା ମିଛ ବୋଲି ଭାବିଲେ କେମିତି ଭାବିଲି ନହେଲେ ଆମେ ବାପୁ 2 ଜଣ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦବୁ ଯଦି ତୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହୁ ତାହେଲେ ଆଜିଠାରୁ ତୁ କେବେ ବି ଆମ ଗାଁ ମାଟିରେ ପାଦ ଦବୁନି ଆମ ଦୁଆର ବନ୍ଧ ଦେଇବୁନି ତତେ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ନିୟମ ତମ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ନିୟମ ନବ କାଲିର ସକାଳର ଖବର କାଗଜ ତମେ ମାନେ କେବେ ବି ପଢିବନି এইঠু চালিগলা পরে তো ঝিও কো ট্রেন লাইন রে শোইছিব তার 2 খণ্ড হইছিবা সবর ফটো কালির সকাଳର খবর কাগজরে বাহারিব তুমি মানে দেখিলে কান্দিব কেবল সেইথি পায় যাত্রা পার্টি মালিক কথারে রাজি হেলিনি বলি মতে ସବୁদিন পাই খণ্ডগিরি মনা হইগলা আজি তু মতে ঘর বনা করে দউছ বাহারে জায়গা নাই ঘরে বিছানো নাই তো ঝিও কো মারি সাই কুচি পড়িব কোন রোড কোণে শোইছিব ধর্ষণকারী দ্বারা ধর্ষণের শিকার হয়েছিব কালির সকালের খবর কাগজের তো ঝিওর ধর্ষিতার ফটোটা বাহারিছিব তাকে দেখিলে তোম ମାନଙ୍କ ଛାତି ফাটিଯିବ କେବଳ ସେଇଥି ପାଇଁ ତୁ କେମିତି ଭାବୁଛୁ ଆମେ କାନ୍ଦିବୁ ତୁ କେମିତି ଭାବୁଛୁ ଆମ ଛାତି ଫାଟିଯିବ ଆମେ ହସେଇବୁ ହଉ ଜୋରରେ ହସେଇବୁ ଯୋଉ ଖବର କାଗଜରେ ତ ଖବର ଫଟୋ ବାହାରିଥିବ ସେ ଖବର କାଗଜଟା ମୁଁ ହାତରେ ଧରି ଶାସନ ଦଣ୍ଡରେ ବୁଲି ବୁଲି ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିବି ଦେଖ ରେ ଖବର କାଗଜରେ ମୋ ଝିଅର ମଲା ଖବର ବାହାରିଛି ଦେଖ ରେ ଶାଶୁରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାଇମାନେ ଚରିତ୍ରହୀନ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଟା ମରିଗଲା ନିଜେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ଗଲା କହୁଥିଲେ ସେ ଶାଶୁରୀ ଭାଇମାନେ ବହୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର 4 ଅମଳ ପାଣି ଗଳୁଥିଲା କୋଉଠି ତୁ କୁଣ୍ଡ କୋଉଠି ଗୋରା କୋଉଠି ତାତିଆ ରଖୁଥିଲୁ ଆଲା କହୁଥିଲେ ସେ ଶାଶୁରୀ ଭାଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ସୌଦା ଦୋକାନୀକୁ ପଇସା ସୁଝି ପାରୁନଥିଲେ ସୌଦା ଦୋକାନୀ କହୁଥିଲେ ପଇସା ଯଦି ସୁଝି ପାରୁନଥିବ ଝିଅଟାକୁ ରାତିରେ ପଠେଇ ଦଉନା ପକ୍କା ଘରେ ରହୁଛୁ ଦାମୀ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଛୁ କେବେ ଦିନେ ମତେ ପଚାରିଛୁ ହଁ କେବେ ଦିନେ ଗୋଟେ ଦିନ ମତେ ପଚାରି ବୁଝିଛୁ ଝିଅ ଲୋ ଏତେ ଟଙ୍କା ତୁ କୋଉଠୁ ଇନକମ୍ କରୁଛ ବେଇମାନ ସବୁ ସାରା ବେଇମାନ ଦରକାର ନାହିଁ ତୋ ପାଖରେ ରହିବା ମୁଁ କାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବେ ଯିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଛି ଚାଲ ତୋ ଭଳି ମାର ମୁହଁ ଦେଖିଛୁ ଆରେ ଚାଲ ଚାଲ ତୋ ମୁହଁ ଦେଖିବା ଇଏ ହଉଛି ମୋ ମା ପେଟର ଭାଇ ରୂପକ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆ କଥା କଣ କହିବେ ହ୍ୟାଲୋ ନାନୀ ଇଏ କଲେଜରେ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ ହବ ଟଙ୍କା 10,000 ପଠେଇବୁ ତ
ପଠେଇଦେବୁ ପଠେଇବୁ ତ ହଁ ହଉ ରଖୁଛି ନାନୀ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି ପଇସା ପଠେଇବୁ ଆଲେ ନାନୀ ମୁଁ ସେଇଟା କରିବି ପଇସା ପଠେଇବୁ अरे भाई तू भी समस्त को भली बदल गलु मो लक्ष टका दरकार बहु मना करथला कहया पे किंतु बाध्य होची कहया पे आना कथा करी नानी मोर आराम से बाहर हो सांग माने को जदी मेलोडी हो मटन खाइबे माल पीबे बहुत मजा करिवे बहुत टका खर्च बोलो नानी टका दउती चेष्टा करिबी किंतु गोटे कथा मन रखिथु नानी गोटे कथा मन रखिथु टकाटा पठे देबू टकाटा पठे देबू किंतु मो बागर दिन तो पाद आम घरे न पड़े कौन कहला मो भाई नानी बाहाघर को लक्ष टंका पठेई देबू हेले मो बाहाघर दिन जेमिति तो पाद मो घरे न पड़े बारे तुम आबा गछरे पत्र थिले वैशाख मासरे से गछ तले लोक माने आश्रय नियंती से गछरु जेतबेले पत्र गुडा को झड़ी जाए लोक माने ताकू कुराड़ी रे हळी दियंती जो सोना गंढे को स्वार्थ परि आदर नियंती स्वार्थ सरी गला पड़े से सोना गंढे को तळे पकाई